Bismillahirrahmanirrahim. L'objectif de cette séance est d'expliquer la notion d'une racine carrée. يعني نتعرفوا على المفهوم ديال la racine carrée. Commençons par traduire ces phrases en utilisant des symboles mathématiques. يعني غنترجموا هاد الجمل هادو إلا بغينا نقولوا اللغة ديال الرياضيات. Pour la première phrase, le double de 9 et 18, cet énoncé se traduit par cette formule. L'écriture 9 multiplié par 2 exprime le double de 9. Pour la deuxième phrase, la moitié de 9 et 4,5 s'écrit par cette écriture ou bien par cette formule. Donc l'écriture 9 sur 2 exprime la moitié de 9. Pour la troisième phrase, le carré de 9 et 81 se traduit par cette formule. 9 au carré ou bien 9 puissance 2 exprime le carré de 9. Pour la dernière phrase, la quatrième phrase, c'est la phrase qui nous intéresse ici. Le nombre positif dans le carré est égal à 9. C'est-à-dire le nombre positif qui, lorsqu'on le multiplie par lui-même, nous donne 9, c'est le nombre 3. Donc, cette phrase se traduit par cette formule. On utilise ici un symbole qui se forme d'un V et qui s'appelle le radical. Donc, cette écriture ou bien cette expression se lit la racine carrée de 9 égale à 3. Donc, cette écriture, c'est-à-dire la racine carrée de 9, qui se lit la racine carrée de 9, exprime cette phrase كتعبر على هذه الجملة هذه le nombre positif dans le carré est égal à 9. Donc, la racine carrée de 9 ما هي إلا رمز ولا تعبير لهذا la phrase هذه. Une autre remarque que le radical n'est pas une opération effectuée sur le nombre 9. يعني ما درناش شي عمليه حسابيه على لو نومبر 9 باش حصلنا على لو نومبر 3 وما نخلطوش لو راديكال ou bien la racine carrée la racine carrée ما نخلطوهاش مع لا مواتيي. يعني شحال كاين هاد دي زيرو كيوقعوا لا رacine carrée de 9 كياخذ 9 ويدير ديفيزي بار 2 كيقول لك 4,5. دونك سي اون ايرور. نمشيو الان دي زيكزامبل. Premier exemple, on va chercher la racine carrée de 49. C'est-à-dire on va chercher un nombre positif dans le carré nous donne 49. J'ai dit positif parce qu'il y a deux possibilités, qu'il 7 ou qu'il moins 7, mais la racine carrée, c'est celui qui est positif, c'est-à-dire 7. Donc la racine carrée de 49, c'est 7. Pourquoi? Parce que 7 est positif et 7 multiplié par 7 ou bien 7 au carré égale à 49. Pour le deuxième exemple, la racine carrée de 196. Donc on va chercher son nombre, c'est-à-dire le nombre qui, lorsqu'on le multiplie par lui-même, nous donne 196. On va essayer avec des nombres. Donc, on choisit par exemple le nombre 12. 12 multiplié par 12 ou bien au carré nous donne 144. Car 144. Donc, c'est le nombre cherché. On va choisir un autre nombre plus grand que 12, bien sûr. 13 au carré, c'est 169. La même chose, c'est pas le nombre cherché. 14 au carré, 196. Donc, la racine carrée de 196, c'est égal à la racine carrée de 196 égale à 14. Pourquoi? Parce que 14 est positif, bien sûr, et 14 au carré égale à 196. On peut utiliser la calculatrice. D'autres exemples. Par exemple, la racine carrée de 309 égale à 17. Et on peut vérifier que le carré de 17 égale à 309. On peut donner des exemples avec des nombres décimaux. La racine carrée de 5,29 égale à 2,3. La même chose, on peut vérifier que 2,3 multiplié par lui-même nous donne 5,29. يعني كتلاحظوا واخا كنستعملوا الآلة الحاسبة خصنا نتحققوا من لو كاري. Donc un autre exemple, la racine carrée de 2 j'utilise ma calculatrice et j'obtiens ce nombre. حصلت على هذا le nombre. نمشيو نتأكدوا من لو كاري. Donc ce nombre au carré
égale استعملت الآلة الحاسبة وعطاني هذا لو نومبر اللي هو 1,19. Donc le carré est différent de 9, d'où ce nombre n'est pas la racine carrée de 2. Donc on n'a pas le droit d'écrire l'égalité. On va écrire ce symbole. Donc le nombre, c'est une valeur approchée. En réalité, il n'existe aucun décimal ou bien entier ou bien fraction dont le carré égale à 2. يعني ما كاينش nombre اللي نديرو le carré ويعطينا 2. Donc c'est quoi la racine carrée de 2؟ شنو هو واش كاين la racine carrée de 2؟ واش كاين ولا ما كاينش؟ واش غادي نكتفيو غير بهاد لي valeurs approchées؟ Donc pour répondre à ces questions, nous passons au paragraphe suivant. Donc في هذا paragraphe, on considère ce quadrillage, c'est-à-dire يعني هاد التربيعات. L'aire de chaque petit carré est de 1 cm carré. هنا رسمت واحد لو كاري بلو باستعمال، فهو متكون رسمته باستعمال لي دياغونال ديال chaque carré. Voilà, les diagonales de chaque carré. Donc c'est très simple à construire. La question, quelle est l'aire du carré bleu؟ donc شنو هي المساحه ديال هاد لو كاري هذا؟ دونك كنلاحظوا هنا عندنا هاد لو كاري كيتكون من 4 triangles rectangles où l'aire de chaque triangle est de 1,5, c'est-à-dire 0,5. donc la somme des 4 surfaces nous donne 2 cm. donc l'aire c'est de 2 cm carré. علاش لجأت لهذه الطريقه ديال التقسيم؟ لانه صعيب باش نحسب لو كوتي de ce carré. Bon, déterminer maintenant, on va calculer ou bien déterminer elle, la longueur du côté de ce carré. Donc la longueur de le côté هذا. donc puisque elle c'est la longueur d'un carré d'aire de centimètres carré. donc elle multipliée par lui-même nous donne égal à 2 cm carrés. C'est-à-dire on va chercher un nombre dont le carré égale à 2, ou bien on va chercher un nombre positif qui, lorsqu'on le multiplie par lui-même, il a le nombre 2. Ou c'est-à-dire on va chercher la racine carrée de 2. يعني غادي نقلبوا على la racine يعني تماما إلا بحثنا على L يعني كأننا كنبحثوا على la racine carrée de 2. Mais nous avons déjà chercher ce nombre et nous n'avons pas réussi. يعني بحثنا على هذا لو نومبر هذا اللي هو لا راسين كاري دو 2 وما توفقناش ما توفقناش يعني باش نحصلوا عليه. Donc on ne peut pas trouver exactement cette يعني ما نقدروش نعبروا على هاد لا لونغور هذا بشي عدد. يعني بصيغه اخرى les nombres que nous connaissons, les nombres اللي كنعرفوا ne sont pas suffisants pour exprimer cette longueur. يعني الاعداد اللي كنعرفوا عاجزه تماما عن انها تعبر لنا على هذا الطول هذا، على هاد لا لونغور هذا. Donc pour résoudre ce problème, nous sommes obligés d'utiliser ou bien d'inventer un nouveau nombre. يعني ضروري خصنا نستعملوا واحد العدد جديد ولا نختاروا عدد جديد. وهذا العدد الجديد شكون هو؟ هذا لو نومبر شكون هو؟ احنا كنعرفوا la seule chose que l'on sait sur L que L au carré égale à 2. donc L في هذه الحاله دونك ال غادي تكون هي لا راسين كاري دو 2. علاش؟ حيت لا راسين كاري دو 2 حتى هو لو كاري ديالو كيعطينا 2. دونك لو نون دونك شكون هو الان لا راسين كاري دو 2؟ كنجاوبوا على السؤال اللي طرحناه في الفقره اللي دازت. دونك لا راسين كاري دو 2 ما هو الا ان نومبر ان نوفو نومبر اللي كيعبر لنا على الطول ديال واحد لو كوتي دان كاري دو 2 سنتيمتر كاري. دونك سي ان نوفو نومبر. ne pense pas à simplifier ou bien à calculer ou bien éliminer ou bien d'écrire sous forme d'un nombre sans le radical. يعني شحال واحد الآن c'est-à-dire certains élèves ou bien pensent que donner un résultat comme racine carrée de 2 n'est pas satisfaisant. Ils préfèrent de l'écrire et l'utiliser sous forme décimale
ابروشي، يعني كيعتقدوا بان هذا لو نومبر هذا خصو يتحسب، خصو يتكتب، ما بغاوش يكتبوه على هذه لا فورم هذه الا بغينا نقولوا، كيبغيو يكتبوه على لا فورم ديال ديسيمال، وهذه فكره خاطئه. دونك خصنا نتقبلوا هذا العدد هذا، وغادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نجزوا عليه العمليات، لي زوبيراسيون ديال لا ملتيبليكاسيون، ديال لا ديفيزيون، ديال لا سوم، ديال لا سوستراكسيون. وهذا لو نومبر هذا كيتسمى بيان سور كما سمينا لي فراكسيون، سمينا لي نومبر ديسيمال اكسيتيرا، دي نومبر ديسيمو، غادي نسميو هذا ان نومبر ايراسيونيل. ايراسيونيل يعني ماشي سي با ان نومبر راسيونيل، يعني ما نفكروش تماما اننا نحسبوه ولا نحولوه لشي دوك لي نومبر القدام اللي كنعرفوا، يعني لا بغينا نقولوا باش نقرب اكثر هذا المفهوم هذا، غادي نعطي دي زيكزامبل افيك لي فراكسيون. باغ اكزومبل الا خدينا 13 سور 7، هذا لو نومبر هذا كيتكون من هذا لو تري، من هذا الخط هذا، ولكن واش نقدروا نعبروا عليه بواحد لو نومبر اللي ما فيهش لو تري؟ امبوسيبل. دونك هاد لا فالور اكزاكت ديال هاد 13 سور 7 كتبقى 13 سور 7. لا ميم شوز بور لا راسين كاري دو 2. سي ان نومبر ريست تيل كيلي، ما عندوش واحد لا فالور ما فيهاش لو راديكال، لان شحال ما نبقاوش نديروا باش نحيدوا لو راديكال. اون اوتر رومارك كو اون بو، يعني كيمكن لنا نعطيو دي فالور ابروشي لا فراكسيون 13 سور 7. لا ميم شوز كنقدر نعطيو دي فالور ابروشي بور لا راسين كاري دو 2. اون اوتر رومارك تري امبورطونت كو لورسك اون لو 13 سور 7 سي ان نومبر لا فالور اكزاكت ديالو هي 13 سور 7، يعني ما نقدروش نكتبوه بدون لو تري دو فراكسيون. ولكن في حاله ما الا لقينا هذا لو نومبر مضروب في لو دينوميناتور، في هذه الحاله هذه كنحصلوا على واحد ليكريتور سامبل اللي هو لو نوميراتور سون لو تري دو فراكسيون، يعني بحال كيتبسط لينا. ولكن في حاله ما الا تضرب في لو دينوميناتور، هذا الشيء كامل داخل في جبناه من الديفينيسيون ديال لي راسيونال ولا بيان لي فراكسيون. لا ميم شوز بور لي راسين كاري. La racine carrée de 2, c'est un nombre reste tel qu'elle est, mais au cas où, ou bien si on le multiplie par lui-même, nous donne une expression sans le radical, يعني c'est-à-dire 2. ولكن في le cas où il a تضرب في نفسه, ou bien lorsqu'on le met au carré. Donc, الشيء اللي كاين بالنسبة للا racine. On passe maintenant à la définition de la racine carrée, pardon. Bon, voilà la définition. Donc, la même chose, la racine carrée de A est le nombre réel positif réel, c'est-à-dire les nombres irrationnels ou les nombres القدام اللي كنا كنعرفوا هادو كاملين كيتسموا des nombres rationnels positifs dont le carré égale à A. La racine carrée de A, bien sûr, se note avec ce symbole. J'ai dit sous forme d'un V. Bon, on obtient ces deux propriétés à partir de cette définition. كنحصلوا على هاد les deux propriétés qui sont très très importantes. Donc la racine carrée de A, le tout au carré égale à A, et ici la racine carrée de A au carré égale à A. Bien sûr, il y a une différence entre ces deux propriétés. عندنا لو كاري هنا الفوق يعني خارج على لا راسين على لو راديكال، مي هنايا عندنا تحت لو راديكال، وعندنا تحت لو راديكال عندنا une puissance, c'est-à-dire عندنا une puissance d'exposant 2. Donc, des exemples, la racine carrée de 5, le tout au carré égale à 5. On applique la première propriété. Ici, la racine carrée de 3, le tout au carré égale à la racine carrée de 3. Ici, on applique la même chose, la première propriété. Et on a la racine carrée de 3 joue le rôle de A. Donc, A, c'est un nombre réel, يعني يمكن لنا نديرو un nombre décimal بلاصة A, ou là un nombre entier, ou bien un nombre rationnel, positif bien sûr, ou bien un nombre irrationnel. كيمكن لنا نديرو un nombre irrationnel, par exemple la racine carrée de 3, ou bien ممكن نستعملو داك pi, داك le nombre pi, هذاك c'est un nombre irrationnel, la même chose. Pour la troisième exemple, pardon, la racine carrée de 11 au carré égale à 11. On applique la deuxième expression parce que le carré sous le radical كاين داخل يعني كاين تحت لو راديكال. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا، وفي لي فيديو الاخرين غادي نديروا دي زيكزيرسيس على هاد يعني لي راسين كاري. اي ميرسي.